Uh, हॅलो एवरीवन, गुड इवनिंग. तुमच्या मुखार फक्त थोड्या मिनटां खातीर येता हांव. आयज बेजिकली म्हजो काकाय व्हेरी क्रिटिकल सिच्युएशनाचेर आसा सद्या प्रेजेंटली. सद्या प्रेजेंटली ही इज इन ICU. आय रिक्वायर प्रेयर्स फ्रॉम एवरीवन. प्रेजेंटली तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां, मुखार तुमच्या आयला एक गोष्ट तुमच्या मुखार दवरपाक जी हांवें एक्सपिरियन्स केल्ली. आज प्रत्येक मनशान ऑक्सिमीटर घरा कडेन व्हरोन दवरलो आसाच. ऑक्सिमीटर जो आसा पळय, बरोबर आसा की ऑक्सिमीटर जाय चॅक करपाक, पूण ऑक्सिमीटर घेवन 10 मिनटांनी 5 मिनटांनी ऑक्सिमीटर चॅक करता, टीव्हीचेर पळयता इतले जाण मेले, इतले जाण आसा, इतले जाण हें जाल्ले. हें फियर सायकोसीस जी आपल्या भितर करता पळय, आनी तुमी स्वताच इतले भियेल्ले आसात सद्या प्रेजेंटली. सायटीचो शेजारीक तर कितें जालें थंयसर, ताका कोवीड जाला, आमकां जायत काय, आनी मागीर ऑक्सिजन चॅक करीत राव. कंप्लिटली रॉंग. तुमी स्वताच तुमी तुमचे कडेन कोरोना आपयताच. तुमकां हेच्या पयलीं सांगिल्लें, सिंपल जाता तितली टीव्ही अवॉयड करा. जे सिनियर सिटीजन्स आसा पळय, हांव स्पेशली सांगूंक सोदता, इवन हांव आमच्या फॅमिली मेंबराक सांगता, सिनियर सिटीजन्स आहा पळय, ती टीव्ही जी पळोवपाची आहा पळय ती मातशी बंद करा. कितले मरता, इतले मेले, हे मेले, प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीवन की हें जे पळोवपाचें बंद करा. आनी जे बेजीक नेसेसिटी जे आपल्याक करपाक जाय, जशें की आमी म्हणलें की वाफ जो घेवपाक जाय, 3 times 4 times वो वाफ कंटिन्युअसली घेत रावा, इनहेल करीत रावा. आनी हें इनहेल केल्या उपरांत डॉक्टरानूय सांगलेलें आसा आनी प्रोसिजर SOPन बरयलें आसा, इनहेलेशन इज रिक्वायर्ड, इनहेलेशन इज मस्ट. पूण म्हाका दिसना की खूब सगळेच जाण करता. थोड्यांक दिसता की बाबा आमी हें स्टेटमेंट हांवें खूब आयकल्लें आसा, हांव एक पॅक मारता आनी म्हाका कोरोना जावचो ना. बाबा रे, हें तुमी मिसअंडरस्टँडिंगान रावं नाका. आपूण आपली इम्युनिटी बरी आसा, म्हाका जावचो ना. ह्यो गोश्टी जी आहा पळय मातश्यो सायटीक दवरा आनी हे 15 दीस जी आसा पळय आपले काळजी घेवन आपले सेफ रावा तुमी. दुसरी गोश्ट तुमकां सांगूंक सोदता, आनी हें हांवें एक्सपिरियन्स केल्लें आसा. आय एम नॉट अ मेडिकल पर्सन, बट वॉट एवर आय हॅव एक्सपिरियन्स वीच आय वॉन्ट टू पास इट टू यू ऑल. इट मायट बी यू ऑल कॅन जज इट ऑन इट. लास्ट इयर सुद्दां जेन्ना कोवीड जालो तेन्ना म्हज्या मम्मीन म्हाका जेन्ना ब्रिथींग प्रॉब्लेम जावपाक लागले, आनी हांवें टेस्ट बीन करूं नाशिल्लें, बट ब्रिथींग प्रॉब्लेम जावपाक लागले तेन्ना लास्ट टायम तेंच्यांनी म्हाका खोबरेल तेल जें आसा, नाल्लांचें तेल जें आसा, हें तेल गरम करून हांगा छाती कडेन रायल्लें आनी नाकाक, दोनाय नाकांनी गरम तेल आसा पळय तें हांगासर दोनाय नाकांनी आमी भितर घालून ट्विस्ट हें केल्लें नाकांनी. सो नाकान घेतल्या उपरांत ताजे नंतर हांवें वाफ घेतलेलो, आनी ताजे नंतर वाफ घेतल्या उपरांत म्हजें जें ऑक्सिजन लेवल नॉर्मली 92 जें आशिल्लें तें इन्क्रीज जावन 98 जाल्लें आसा. आनी आय हॅव सीन दीस वेरियस टायम. सो बेजिकली हांवें खूब जाणांनी कडेन विचारलें की बाबा हें खोबरेल तेल कितें बेनिफीट दिवपाक शकता. बेजिकली जें इन्फेक्शन जाता नाजाल्यार आनी कितें प्रॉब्लेम हांगासर इन्फेक्शन जें आसा पळय, हें खोबरेल तेल आमकां प्रत्येक फावटी ल्हान भुरगीं आसतना आमकां खोबरेल तेल नाकान घालून दितालें. सो हें जें क्लीन दवरपाक. आनी दुसरी गोश्ट हांवें एनालायज केल्ली आसा, थंडी बीन जाली आनी कितें जालें, नाक घुसपडपाक लागता जाल्यार खोबरेल तेल घाल्या कारणान इमिजिएटली नोजल तुजें ओपन जाता, ब्रिथींगेक प्रॉब्लेम जायना, ऑक्सिजन भितर सप्लाय प्रॉब्लेम कमी जावपाक लागले तेन्ना तुका हेडेक स्टार्ट जाता. सो नॉर्मली ह्यो गोश्टी ज्यो आमच्यो गांवठी आमकां पुर्वजांनी जें सांगिल्लें आनी रियलिटी इट इज गेटींग इम्प्लिमेंटेड आनी खऱ्यांनीच एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इम्पॉर्टंट आहा. दुसरी गोश्ट सांगूंक सोदता की आमकां इनहेलेशन करपाक लायिल्लें आसा. मेडिकलान जें आसा पळय डायरेक्टली आमी व्हेंटिलेटर सोदता, डायरेक्ट व्हेंटिलेटर आहा, ऑक्सिजन आसा, हें आसा तें आसा, सगळ्यांक आबूज करून सोडलेलें आसाच. सद्या प्रेजेंटली म्हाका एक विचारपाक जाय क्वेश्चन की आमकां कोवीड सिच्युएशन आसा, कोविडान रावता आमी, पूण मेडिकलान हांवें जें बाकीचें ऑब्जर्व केल्लें आसा कोणूच इनहेलेशन करिनात. जो आमी इनहेलेशन केल्या उपरांत डॉक्टरांनी सांगलें आसलें 40 डिग्री सेंटिग्रेडाचेर कोरोनाचो कितें इफेक्ट आसा, 60 डिग्री जाता इनहेलेशन घेता आनी 70 डिग्रीचेर इनहेलेशन केल्या उपरांत कितें कसो कोरोनाचे हितून वीक जावपाची शकता. सो बेजिकली ह्यो गोश्टी आमकां सांगिल्ल्यो आसा हेच्या पयलीं, खुबशे डॉक्टरांनी एक्सप्लेन केल्ल्या खुबशे, पूण त्यो गोश्टी आमी करिना. आनी मे बी पॉसिबिलिटी ते गोश्टी करिनासतना आमकां डिफिकल्ट टायमाचेर फेस करचें पडटा. सो रिक्वेस्टिंग एवरी वन, फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज वी नीड टू किल द वायरस बिफोर इट गोज टू द नोज.
आनी हें तर करतलो बेजिकली जाल्यार इनहेलेशन करपाची गरज आसा. नाकान तेल जे गांवठी तेल सॉरी आमचे नाल्लाचें तेल जें आसा पळय वीच इज अ बेस्ट ऑयल फॉर एनीथींग लायक लॉट ऑफ तेजी खुबश्यो बेनिफिट्स आसा. सो हें तर तुमी घातलें आनी प्रॉपरली रावले आनी प्रॉपरली सेफ रावले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी जावंक शकता. मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, भिवपाची गरज ना. एक्चुली हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ह्या टायमाचेर स्ट्रॉंग रावपाची गरज आसा. हांवें आनी एक गोश्ट नोटीस केली. आयज जेन्ना कोणी एडमीट जाता आपलोच फॅमिली मेंबर तेन्ना म्हणल्यार लग्ना टायमार न्हू सगळी फॅमिली एकठांय येता पार्ट्यो करपाक एन्जॉय करपाक. ओके. आनी जेन्ना हांवें कांय लोकांचे मदीं पळयल्लें आसा जेन्ना कोवीड जाता तेन्ना खुबशे लोक पयस रावतात आनी खुबशे लोक फाटीं फुडें आनी एकटोच मनीस पडलेलो आसता केन्ना आनी खुबशे फॅमिली कित्याक तुजो कोण ना रे जीएमसी ते म्हणटा कोण ना म्हाजो आसा म्हणटा हांगासर. सो समवेर आय फायंड दॅट वॉट इज लॅकिंग डावन इज ह्या टायमाचेर तांकां एक फॅमिली मेंबर आपलो मदलो एक फॅमिली मेंबर तरी थंयसर मुखार तेंच्या वांगडा रावचो अशें म्हाका दिसता. कित्याक ह्या टायमाचेर तांकां कॉन्फिडन्स दिवप. पेशंट तर आसा जाल्यार तेज्या वांगडा एकूच मनीस आसता, ताज्या वांगडा एक मनीस आसता, पूण ताज्या वांगडा तेजे फ्रेंड सर्कल नाजाल्यार आनी कोण आसा जे हांव म्हणना की बाबा प्रिकॉशन्स घेवन तांच्या मुखार रावा, तांकां कॉन्फिडन्स दिया. रायट नाव इट इज अबावट लायक वी कॅन फायट. मेन इम्पॉर्टंट जेन्ना तूं त्या पेशंटाक ऑर जेन्ना त्या फॅमिलीक तूं दितलो वी कॅन फायट, वी कॅन विन दीस बॅटल, आमकां कांयच जावचो ना, ही पॉझिटीव एनर्जी ज्या पर्यंत तूं तांकां दिवचो ना त्या पर्यंत ते भियेल्ले आसतलेच. कित्याक जेन्ना एडमीट जाता न्हू तेन्ना सायटीच्यान केन्नाच तेंच्यांनी मॉर्गान जे मनीस काम करता पळय मॉर्गान तेन्ना ते मरे ते सुद्दां खुबशे डिफरंट गोश्टी करता ते म्हाका सांगपाचें ना, पूण ते सुद्दां भियेताच. पूण अशेंच तर 4 बॉडी भायर सरपाक लागल्यो देन ऑटोमॅटिकली आपलोय प्रेशर वाडटात, आपुणूय भियेल्ले भशेन जातात, आपूण भियेता आनी इट्स अ नॉर्मल थिंग. बट दॅट टायम वी नीड टू गीव कॉन्फिडन्स टू देम बाबा यू आर गोइंग टू रिकवर. You are going to recover. There are a lot of many people who have recovered from the things. Don't leave your family members alone. Remember, एक गोष्ट सांगता तुमकां, फॅमिली मेंबराक अलोन दवरपाची गरज ना. दुसरी गोष्ट ऑक्सिजन जेन्ना काबार जाता पळय तेन्ना डॉक्टर सांगता ऑक्सिजन अवेलेबल करून तळमळ करिनाका. डॉक्टर ज्या पर्यंत आसा पळय त्या पर्यंत तुका सेफगार्ड करपाक ट्राय करतलो. आय नो देर आर सर्टन गव्हर्मेंटा कडल्यान त्यो ऑक्सिजन सप्लाय पावपाचें खूब इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा. ओके, जी जायना. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती बेड मेळनात, बेडीचे इश्यूज आसा डेफिनेटली आसा. आनी काल हांवें जेन्ना एकटो म्हाजो एक मनीस फूल वॉर्ड चॅक केले ताणें कितल्या वॉर्डांनी कितल्यो बेडी अवेलेबल आसा, कोवीड सोडून बाकीचे कितले अवेलेबल आहा ते खुबशे म्हाका मेळूंक येयले. 21 बेड्स अवेलेबल, 30 बेड्स अवेलेबल इन डिफरंट COVID wards like 104 खूबशे वॉर्ड आसा which I have taken up the data. So what I want to request is basically ज्यो बेडी अवेलेबल आसा आनी ज्या वॉर्डान त्यो शिफ्ट करपाक शकता ज्यो आय थिंक सो द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट विल प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. वॉट आय वॉन्ट टू टेल द पब्लीक, स्पेशली पब्लीक, इज डोंट क्रिएट दॅट. आमकां खबर आसा की आमकां हें फेस करचेंच पडटलें म्हणून. आमी कशे भशेन हेका अवॉयड करचें, कशे भशेन आमकां एकामेकाक हात दिवचो, एकामेकाक म्हणल्यार शेजारीक तर कितें जालें डोंट से दॅट हे तेंगेर कोवीड जाला वचनाका तेंगेर कोवीड जाला तुमगे तेंगेर वचपाक गरज ना. नो प्लीज, दे रिक्वायर हेल्प रायट नाव. तांकां तुमची गरज आसा, तांकां हेल्पाची गरज आसा. आय एम टेलिंग यू इवन इट्स अ नॉर्मल थिंग. इवन यू तुमचे पेरंट्स सांगतले आय एम हॅपी अँड आय एम थँकफूल फॉर सच अ वंडरफूल वायफ वीच आय हॅव गॉट, रती अडकोणकर. हांव तुका खरें सांगता, शी हॅव गिवन दो 1 म्हयनो जालो लग्न जाल्ल्याक, पूण ताणें म्हाका फ्रीली सांगला यू गो अहेड, आय एम देअर विथ यू. नो मॅटर वॉट आय एम देअर विथ यू. दीस इज अ टायम वीच यू नीड टू स्टँड विथ द पीपल. सो हें जेन्ना म्हाका दिलें, म्हाका कॉन्फिडन्स दिली आनी हांव तुमकां सांगता म्हाका कांयच जावचो ना इतलें म्हाका दिसता. कित्याक टुडे आय विल टेल यू इट्स अ नीड ऑफ द आवर दॅट वी नीड टू हेल्प ईच अदर. जरी तर आमी एकठांय रावले न्हू आमकां कांयच जावपाचें ना. रायट नाव इट इज डोंट क्रिएट अ पॅनीक, हेल्प ईच अदर. अँड वेनेवर आमी आतां एम्बुलन्साचें तुमकां सांगूंक सोदतलो. फाल्यांच्यान मोस्ट प्रोबेबली आमचे तिसवाडीन 24/7 तुमकां एम्बुलन्स सर्वीस जी आसा पळय प्रोवायड केलेली करतले आमी. सो तुमकां अशें भिवपाची गरज ना की एमर्जन्सी आयली एम्बुलन्स चुकलें. फर्स्ट एम्बुलन्साक कॉल करा.
एम्बुलन्स तर कॉल घेयना जाल्यार मागीर तुमकां आमची अल्टरनेटीव आहा. आमी तुमकां घरा कडेन बसपाक अशें भिरांतीन दवरचो ना. थोड्यां कडेन 4 व्हिलर आहा ते 4 व्हिलरान घेवन येतले, थोड्यां कडेन 4 व्हिलर ना तांच्यांनी आमी तांकां प्रोविजन्स दवरले आसात. इवन आमी त्या गाडयेन ऑक्सिजन सिलिंडर फाल्यांच्यान प्रोवायड करपाक ट्राय करतले. सो दीस वी वील बी टेकिंग अक्रॉस गोवा. बेसिकली देर आर सम ऑफ द कलिग्स लायक दिग्विजीत चव्हाण, बाकीचे खुबशे नांवां येयल्लीं आसात. लॉट ऑफ पीपल हॅव ओपनड अप दी एम्बुलन्स सर्विसीस इन फॅक्ट विच इज व्हेरी गुड. इरिस्पेक्टीव ऑफ खंयचे पॉलिटिकल पार्टी देश खूब जाणांनी कलेक्टिवली हें काम केल्लें आसात. आनी आमी एक गोंयकार, एक ह्युमॅनिटीचेर आमी हें काम करुया. आनी आमी म्हाका दिसता अशें जर एकठांय येत जाल्यार वी वील डेफिनेटली वीन इट. वन मोर थिंग वीच आय वूड लायक टू डू टेल यू अबाउट इट. खुबशे दोतोर आसात, खुबशी सिस्टर्स आसात. ह्या टायमाचेर तांचो क्रुशियल टायम चल्लेलो आसा. व्हेरी डिफिकल्ट टायम्स इज गोईंग ऑन रायट नाव टू देम. आनी हांवें लिटरली पळयल्लें आसात, खुबश्यो वायट टायम चल्लेले आसात. बट स्टील वी हॅव टू एनकरेज देम, वी हॅव टू थँक देम फॉर वॉट एवर दे आर डुईंग. कित्याक ते तर आयज नाशिल्ले जाल्यार आमची हालत भरपूर बिगड वयतली आसली. म्हाका पॉलिटिशियनाचे बद्दल भरपूर उलोवपाचें आहा, पूण ह्या टायमाचेर हांव उलोवचो ना. आय एम गोईंग टू कम आउट ओपनली. इफ दे डू नॉट करेक्ट इट रायट नाव, ते तर करेक्शन करपाक रेडी ना जाल्यार तांकां हांव एक्सपोज करपाक क्लियरली ओपनली येतलो. मागीर कितल्योय केसी पडल्यार चलतात. बिकॉज आय हॅव नोटीस डावन वेरियस थिंग्स इन दीस व्हेरी फ्यू डेज इन दी वॉर्ड्स. आनी बाकीचे कडेनूय म्हाका क्लियरली मेळिल्लीं आसात. क्लियरली इन्फॉर्मेशन गेलें विथ द प्रूफ आय वील बी एक्सपोजींग. आनी विश्वजीत राणे अँड मिस्टर प्रमोद सावंत, यू आर टेकिंग थिंग्स व्हेरी लायटली. लोकांचे लायफ वता. जरी तर बेगीच्या बेगीन हें कंट्रोलान हाडना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. डोंट गेट अवे फ्रॉम इट. आय एम टेलिंग यू वाय आय एम टेलिंग यू दीस. 2020 जेन्ना कोवीड आयिल्लो तो पॅन्डेमीक म्हणूंक शकतालो आमी. पॅन्डेमीक वीच पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. आमकां खबर नाशिल्लें, वॅक्सिनेशन नाशिल्लें, कांय खबर नाशिल्लें. ह्या टायमाचेर तूं असो म्हणूंक शकना दीस इज पॅन्डेमीक. वी वेर मच अवेअर अबाउट वॉट वॉज हॅपनिंग इन अदर कंट्रीज. आमच्या कंट्रीसांचे हेचे पयलीं भरपूर लोकांक खबर आशिल्लें की कितें चल्लेलें. आनी आमच्या गोंयांत, आमच्या इंडियेन जेन्ना फर्स्ट वेव आशिल्लो तेन्ना दुसरे कंट्रीनी सेकंड वेव आनी थर्ड वेव सुद्दां चालू आशिल्लो. तेन्ना आमकां स्टडी करपाक टायम आशिल्लो. जशें प्रमोद सावंत म्हणटा, स्टडी करपाक टायम आशिल्लो, प्रिकॉशन घेवपाक टायम आशिल्लो, सगळ्यो गोश्टी करपाक टायम आशिल्लो, अवेलेबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक टायम आशिल्लो, सगळ्यो गोश्टी करपाक टायम आशिल्लो. कित्याक करूं ना ही तुवें स्वताक विचारपाचें. विश्वजीत राणेन स्वताक विचारपाचें. प्रमोद सावंत तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आशिल्ली ती तुवें विचारपाचें. हाजेर हांव डिस्कशन करपाक जायना. आमी प्रोएक्टीव आसा काय आमी जेन्ना घडटा तेन्ना धांवता आनी मागीर लोकांक हेल्प केल्लें कशें दाखयता, हेंय तुवें डिस्कशन करपाचें. आनी बेगीचे बेगीन तुवें हाजेर फोकस करून ज्या भाशेन लोकांची लायफ वाटोवपाक शकता पळय तें तुवें करपाक जाय पडटलें. बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी लॉस्ट टू मेनी पीपल, ऑलरेडी लॉस्ट सो मेनी फॅमिलीज. तुका तर दिसता की फॅमिली रडना म्हणून भितर, तुका तर दिसता की फॅमिली उलयना म्हणून, तुका तर दिसता की फॅमिली ओगी रावता म्हणून, आनी तुका तर हेंय दिसता की आपूण भितर कितें चल्लां आनी कितें करता तें कोणाक कळना म्हणून, जाल्यार तूं मिसअंडरस्टँड करता. जेन्ना हें फुट्टलें पळय तेन्ना तुका कंट्रोल जावचो ना. रिमेंबर वन थिंग, जेन्ना हें फुट्टलें तुका कंट्रोल जावचो ना. लॉट ऑफ पीपल मायट बी सेईंग गेट तुवें कांय करूं ना म्हणून. हांव सांगता, लास्ट टायम हांवें तेंच म्हणलेलें, ज्या मनशान पॅन्डेमीक टायमाचेर 1 वर्स आशिल्ली आमकां प्रिपरेशन करपाक सेकंड वेव, ती सेकंड वेव प्रिपरेशन करपाक आमी व्हेंटिलेटर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय आशिल्लें, हें आमी केलेलें ना. आनी हें करूं ना म्हणल्यार कोण क्रिमिनल जालो? तूं क्रिमिनल जालो. वी आर गोइंग टू फायल अ क्रिमिनल चार्जीस ऑन मिस्टर प्रमोद सावंत अँड विश्वजीत राणे. यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. तुमी दोगूय जाण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोश्टी. कित्याक हें लोकांनी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आनी आयज तर तुमकां सांगता, बाकीचे जे तुमचे मायनिंग चालू आहा पळय, बाकीच्यो गोश्टी चालू आसा पळय भितरल्यो हे आमकां सगळ्यो खबर आसा. रायट नाव आय एम नॉट एक्सपोजींग यू ऑल ओनली बिकॉज रायट नाव वी आर सीइंग हाऊ मच यू आर गोइंग टू सपोर्ट पीपल टू सेव देयर लायफ. एंड इफ नॉट देन गेट रेडी फॉर इट, फॉर वॉट एवर consequences which is going to be happening. I am requesting everyone, till today we are having patience. आमचे गोंयान म्हणून आमी ओगी आसा, आमच्या गोंयान मनीसपण आहा म्हणून ओगी आहा. पूण इतलेंय न्हू की लोकांचे फॅमिली मेंबर काबार जातले आनी आमी घरा कडेन ओगी बसतले आनी कांयच म्हणचो ना. रिक्वेस्टिंग मिस्टर प्रमोद सावंत अँड विश्वजीत राणे, तुमकां टायम आसा, बेगीच्या बेगीन
हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करा. हांव गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक सांगता तशें हांवें एडवायस केल्लें आसा, प्लीज टेक होम रेमेडी. भियेनाका. गॉड इज देर विथ अस अँड ही वील सेव अस. थँक यू सो मच.